No, Dhanteras tay Diwali ni kakaham tay chibaya faro. Dhanteras Day Diwali ni bagai shwana kamala offer tingi the jagman 22 October ni simi 2nd November jarang. Rangcha tay diamond ni bainao rijagnai dal bidal offer. Tay portal khulai chengjagnai diamond ni exhibition. O Dhanteras o Sharna Komal Jewelers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rangmari ni diamond ni necklace. Aboni logi Mega lucky draw tay daily lucky draw bo taunai. Joto mani paimani logio rangchang ni puisa logio kecham rangchang no shilai ketal hallmark gunang kan mane painani shape kaham taunai. Dhanteras norok joto ni nukung jingsa jantung joto no Diwali tay Dhanteras ni khakam ya faru. Hambar. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 21 অক্টোবর থেকে 2রা নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা মেগা ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 21 অক্টোবর থেকে 2রা নভেম্বর পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স 44 সেন্ট্রাল রোড কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে আগরতলা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Khulumka ang runa de broma norong joto no lam shogo chini tabuk sujorani kokborok koktumawa Pujano bhaji na len tin koktuma bokrora Hainu hai huja koktumani bisingte sangrong shal hora Agartala Rail Station Tripura Sundari Express Rail Malkhunga Red Khalai Manjaka 290 bottle fancy dalte 9 kg city gram Pati Mungo Kurungja Khorokshan of Hana Eres Khalai Manlia Agartala JRP Thani Police Sangrong Shala BSF Zawante Amtoli Thanani Thansa Toidil Mumbai Khoroksha India Hani Dalal no Eres Khlaika Agartala JRP Thanani Police Mungra Zumia Pati Mungbela Bor Palpara Amsayo Phashalo Riman Sane Razumia no Dorbar Nogoti Shaka Agartala JRP Thanani Police
सांग्रं सालदी बर बरकाथाल जिंद्राम आमसानी आवर लेडी अफ हली क्रस इंग्लिश मीडियम स्कूल नि हॉस्टेल नग क्लास 6 ओ पढिवै दंनाय बीसीसी नि उमरनि एल्बार्ट दे बरमानि मांकथे खासिजाक मानमानि भाषालो पोस्टमार्टम पाइमानि यागुल बिनि मांकथिन तलांसा खानग हाइनो हाइ सांग्रं साल हर लाहार पार्टी मुंगो कलायै थेमराजा खरकसा बरक मुंग पार्थ प्रतिम गोज पार्टी मुंग दुर्जयनगर आमसाय पार्टी मुंगनि कक्टमा मानखेनो पार्टी मुंग थाय थांगै सागर दुखुमा नायनो तलांसाखा आगरतला जिबिसा खामनग भाषालो स्टेट डेभलपमेन्ट नि सामं हुमुनो तयै सेक्रेटारियेट द खलाइजाखा काइसा कक्थुम पान्डा मानजाखा यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया हास्टेल मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मंत्री सुशांत चौधरी मंत्री रतनलाल नाथ एमपी राजीव भट्टाचार्य जिनो खोबै तै गुबुन कैबिनेट मिनिस्टर आकर्षण रोमान स्क्रिबाइनो माध्यमिकनि क्वेश्चन पेपर खाइजाकनि सानमुंगा हाइनो हाइ भाषालो हास्टेनि रोंबेदेगि दांनो बुस्कांग खादुमानि फुनुका त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन आबुनि यागुल टीबीएस नि चेयरमैन नि थानि मेमोरेन्डम या फरेरेका टीएसएफ नि आदंग ताबो कोक्टमा शुक्रबार हाइनो हाइ हुइजा कक्टुमानि बिसिंते सांग्रं साल हर आगरतला रेल स्टेशन त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस रेल मालखुंग रेड खलाय मानजाखा 290 बोतल फैंसी डालते 9 केजी सिद्दिक रान पार्टी मुंगो करंजा खरकसा नफाना एरेस्ट खलाय मानलिया आगरतला जेआरपी थानानि पुलिस पार्टी मुंगते आगरतला जेआरपी थानानि उसी तापस दास कक्टुमा थुमना रकनि बसकांग कक सानानि थाङै साका बरगनि थानि काइसा हुइजा कक्टुमा सकबायका त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस नि रेल मालखुंग केफेक मानि रक तु हुजागै दङ त्रिपुरा हास्टे अखनै आबुनि यागल कक्टुमा मानखिनो जेआरपी थानानि उसिनि दैदुल मुंबाय त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस न चेकिं खालायनायनि बागै आचुकमानि पुलिस फियाबा स्रां साल चेकिं खालायमानि यागलब मुंसा नायदुगै मानलिया पुलिस आबुनि बागै सांग्रं साल त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस रेल मालखुंग रेड खलायै काहामान मारि मानका आगरतला जेआरपी थानानि पुलिस पार्टी मुंगो चाइतोगै नायदुगमानि यागल मानजाखा 290 बोतल फैंसी डालते 9 केजी सिद्दिक रान आसालो मानजाकमानि फैंसी डालनि हाटिव हाटि दर 87,000 इंगानते सिद्दिक राननि हाटिव हाटि दर 90,000 इंगान हनि शाखा आगरतला जेआरपी थानानि पुलिस হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা গত পরশুদিন রাত্রে যে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসটা আগরতলা রেল স্টেশনে ঢুকেছে তো তার আগে আমাদের কাছে একটা খবর আসে গোপন খবর যে এটার মধ্যে কেউ হয়তো ফেন্সিডিল বা স্কোপ নিয়ে আসতে পারে তো আমরা এই খবরটা খুব মতলব বিশ্বস্তভাবে নিয়েছি এবং আমরা আগরতলা জিআরপিএস এবং আরপিএফ এবং আমাদের যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা ওই দিন রাত্রে প্রায় রাত্র 2:30টার দিকে আমরা সব যে এক্সিট পয়েন্টগুলো আছে যেগুলি যেখান থেকে প্যাসেঞ্জারগুলো আউটগোয়িং করে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তো আমরা ওইখানে সবাই মানে ছদ্মবেশে আমরা সিভিল পোশাকে এবং কিছু পোশাকে আমরা অ্যাম্বুশ বসি কিন্তু এরকম আমরা কোনো পেলাম না তো আমরা পরের দিন সকালে আমরা ওই ট্রেনটাকে আমরা সার্ভিলেন্সের মধ্যে রেখেছিলাম তো পরের দিন আবার আমরা এই ট্রেনটাকে আবার চেক করি আমরা যে কোনো জায়গাতে কোনো থাকতে পারে কিনা আমরা আগরতলা এবং আরপিএফ আমরা মিলে এবং আমরা যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা সবাই মিলে ওই ট্রেনটাকে চেক করি তো এই আমরা তারপর এই যে 290 বোতল স্কপ এবং 9 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় যেগুলি মানে ট্রেনের নিচে যে সেলফগুলো আছে আর কি নিচে অনেক জায়গা আছে যেখানে ওই লেট্রিন বাথরুমের যে ট্যাঙ্কিগুলো থাকে এগুলির উপর নিচে একটু একটু জায়গা থাকে তো এইগুলোর মধ্যে লুকানো ছিল এবং যে ট্রেনের মধ্যে যে ওয়াশরুমগুলো আছে ওইটির উপরেও আছে কূপে কূপের মধ্যে রাখা ছিল আর কি তো এগুলিকে আমরা উদ্ধার করেছি এবং আমরা এগুলি একটা ইনকোয়ারিও স্টার্ট করে দিয়েছি আমরা আগরতলা জিআরপিএস থেকে এগুলির সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে বা থাকতে পারে আমরা অবশ্যই তাদেরকে মানে উপরেও আমরা আইনত মানে কার্যকর
আচ্ছা, বাজার মূল্য কত হয়েছিল? বাজার মূল্য এমনিতে তো এগুলিতে যেমন গাঞ্জা এগুলি যে ডেস্টিনেশন আউটসাইড অফ ত্রিপুরা এগুলি প্রায় 9 কেজি প্রায় মানে 10-11 হাজার করে বিক্রি হয়। তো এই সুবাদে 90 হাজারের মতো হবে গাঁজা। আর যে স্কোপগুলো আছে যেগুলি বাংলাদেশ বা উত্তর অঞ্চলে যেগুলি বিক্রি করা হয় যেগুলি প্রায় সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে স্কোপগুলোর বাজার মূল্য প্রায় 87,000 টাকার মতো আছে আর কি। কেউ আটক আছে না, এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে আমরা দেখছি। পাইথাগো এনডিপিএস एक्ट केरंग दरबार नग नाहारे पार्टी मुंग नतुये चाइजोगिनाय तुमुंग अंखरजाक ताबक आगरतला जिआरपि थानानि पुलिस राजाखर आगुलनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिनि खरां सांग्रंशाला बीएसएफ जवान तै आमतली थानानि थानसा तैदेल मुंबाई खरकसा इंडिया हानि दालालनो एरेस्ट खालायका आगरतला जिआरपि थानानि पुलिस मुं राजुमिया पार्टी मुं बेलाबर पालपाड़ा आमसाय फासालो रिमान्ड सानै राजुमियानो दरबार नगति शाखा आगरतला जिआरपि थानानि पुलिस सालसापानो केबेंलिया हास्टेओ बांग्लादेश हानि लुकुरक हापायमानि इंडिया हानि दालाल रगनि यागनो रमै सांग्रं साला बीएसएफ जवान तै आमतली थानानि थानसा तैदुल मुंबाई खरकसा इंडिया हानि दालालनो एरेस्ट खालायका आगरतला जिआरपि थानानि पुलिस पार्टी मुनते कक्टमानि बिसिंति उसी तापसदा साका बांग्लादेश हाव तंनाय लुकुरकनो बदार बेरा बासुरिवै त्रिपुरा हास्टेओ टुबुनाय राजु मिया मुंगै सकांनि सिमिनो कायसा दरबार तंमानि हिनै आ पार्टी मुनो रगै चाइतोगिनाय तुमुंगो अंखरै राजु मियानो एरेस्ट खालायका पुलिस आबा हाइकिनो पार्टी मुंगते साबो साबो गरंजाक दं हनै पार्टी मुंगते चाइतोगिनाय तुमुंगो अंखरजाक ताबक पुलिस फासाल रिमान्ड सानै राजु मियानो दरबार नगति शाखा आगरतला जिआरपि थानानि पुलिस তো কালকে আমরা আমাদের আগরতলা জিআরপি থানার একটা মামলাতে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বেলাবর পালপরা থেকে, যা আমতলী থানার অন্তর্গত। তো এইটা আমরা আগরতলা জিআরপিএস বিএসএফ এবং লোকাল পিএস আমতলী পিএস মিলেই আমরা এই অপারেশনটা করি। তো ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি উনি ওই যারা বাংলাদেশ থেকে মানে অবৈধভাবে আসা যাওয়া করছে, তো ওনাদের তারা মানে উনি হেল্প করছেন এবং সঙ্গে আরও আছে, আমরা নাম আরও অনেককে পাচ্ছি। তো এই সুবাদে গতকালকে ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আজকে ওনাকে আমাদের আগরতলা মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হচ্ছে। কতদিন ধরে উনি তার সাথে জড়িত? আমরা তো একটা কেসে ওনাকে মানে ইনভলভেন্সি পেয়েছি। তো আমরা আজকে পুলিশ রিমান্ডে ওনাকে চেয়েছি, দেখি পুলিশ রিমান্ডে আসে এবং ইন্টারভিউশনে আরও কী বেরিয়ে আসে আর কি, বা আরও কার নাম আসতে পারে। কোন নামটা? ওর নাম হলো রাজু মিয়া, বাবার নাম দাগু মিয়া, বেলাবর পালপাড়া বাড়ি, আমতলী থানার অন্তর্গত। आबा हाइकेनो सालब्रुमनो दालाल रगनि यागनो रमै बांग्लादेश सिरक फापायमानि नुगै तंक संलुकुरकनि बिसिङो नुकसा खावाना माते कमां मं राजा खरागुलनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिनि खरां सांग्रं सालदि बर बरकाथाल चिन्त्राम आमसानि आवर लेडी अफ हली क्रस इंग्लिश मीडियम स्कूलनि हस्टेल नग क्लास 6 परिवै दंनाय बिसिसिनि उमरनि एलबार्ट दे बरमानि मांकथे खासिजाक मानमानि फासालो पोस्टमार्टम पाइमानि यागुल बिनि मांकथिनो तलांजा खानग हाइनो हाइ हस्टेल नग खासिजाक केमानका क्लास 6 परिवै दंनाय बिसिसिनि उमरनि खरकसिसरायनि मांकथै बिनि मुं एलबार्ट दे बर्मा पार्टी मुं बरकाथाल चिन्त्राम आमसाइनि आवर लेडी अफ हली क्रस इंग्लिश मीडियम स्कूलनि हस्टेल नग फेबा साइजुं कतक सरवै थैमाया एलबार्ट दे बर्मा हनै सानमुं दिसाका बिनि नकनि बररक पार्टी मुंनते तुंफ्लाजाक
tabuk bor kathal amsai patimuni koktoma bankina amse thangni sogi ka sidai tharani police paithago amsani lukurok bai bujakna ni kini jagai hostel eba school yakare khari thangbai ka school ni principal tei hostel ni warden song thuyamni stand bahaike nektai bai kotok soroi thika asrai abnoti kok banglai jak tabuk thene kamini lukurok It's hard to believe we committed suicide in English. It's very hard to find. Like if you think genuinely. Aboni yagulo elba debormani mangkathino jibisha khamnagor harjaka postmortem ni bagai phasalo jibisha khamnago postmortem khlani ni phaimani jorawa elbert ni nokni borok tamosaka khnawi naidi তো जोंबा सुगै मानिया तबे हस्टेल न हयतो जेटा खनामानि आ कखनो साइमा खान राइता बतो हस्टेल तो क्लास 6 को पढिबो के हस्टेल बो ओइ आवर लेडी होली क्रॉस स्कूल तो हस्टेल तो क्लास 6 के बनो आरो सासु नो सुसाइड क्लाइ हुनै तो बरक नि हयते न सावो तो प्रथम काय तो गार्जियन जेप्रो खबरिवा आजराव काय तो लेंग जाखनि खबरि आंबो साइमिया जेता खानामानि ओंखाय लेंजाखनि खबर है गार्जियन डक थांगा थांमोन परे ओंखाय तो हस्पिटाल तलांना नांनाय ओंखाय हस्पिटाल बरक लांलायखा लांलाय सासु रग तलांखना तलांगै आरो डक्टर रग नायखा नायमोन परे ओंखाय डेथ नि साइड जाखा गरबो सुङिनायखा बसाराय रंग जे बबम हाइकिं खाम हाय सासुं दा गबरक बो आको मुसाव नो सासुं नंगो हिनै जाराय रक्ता नेट टाइक बाय उंगो हिनै जे बंगमानि गतना जे खनामानि गाय कायसा लुहा दंग बं खादिस्तेन आ खादिस्तेनो बो सुसाइड क्लायो नै साम मानि कक्टा बरंनि आबो तो जोंबो थाङै नुगैया गाहाम क्लायै जे खनामानि मते आमो हायका दा बिनो जे अर तताव आव मारि रक्तरे दं मारि रक आमसु गाहाम खाय रगले जों सिजाक मानि नुगैया ता बिको आसु गाहाम क्लियार लिबाबे फाया मारि रक गाय आबो तो साइमानिया डिसिजन फेरपानो बरक तो एक्सिडेन्ट नु जों बासो आबो गाहामखाय सासुं माइनिया आम हायते ओमफ्राय हस्टेलाव दं ना बो हस्टेल आरो रग केबो बाय बंनि चालाय रग बाय केबो बाय कक बांलाय मु वालाय मु थंलाय तानि कक रक बांलाय सेरायबा जरा कायसाबो बांलायो हामलायो आरो न अंलायो आ हायपा नै तानि गंगाय ओंया नि खनावता इतानि गखो केबो बाय कुनु आम हायरक गरै हिनि न खनाव बा नक नक रग कुनु मुंसा मानै रग आ हस्टेल दं जे सान हरजाक मानि सानि रग मायाङै दे खा रग खामगा मान रगले कुनु खायमानि गरै न सावदारा संगो दिमान रग कुनु गरै न साव दा चेरानि तंमुंले बबा हाय सेराइंगा किसा माने तंगु तंखानो आजि रग तो सेराय बाबो जतो सेराय न आम हायके तो थंगु तंगु बांगु आम हायरकता माने बिन कैरेक्टर रग बबा हाय कैरेक्टर तुइ को तंगु जे तंगु आम हायकेन जे सेराय तो रग तंगु हायकेन तंगमानु गुता संगबो जों बासु आरो गुदालै बतंगिया जों तो आउट नि सिसों माने बिन जाति गुस्तिनि बिसिङाव पाना जों फातारा तंनाय रग ताइको ओ उइ रग बिकेबो बाय फनो वालाय मारो आबो हायरक केबो बाय एकदम ओ उइ गो माने इतानि कोय मास एकदम गाहाम बतंगनि बनाना संरबो सावताइको दारा संरबो पाइथागो पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो एल्बार्ट डे बर्मानो तलांसा खाबिनि नगो एल्बार्ट डे बर्मानि बांकथै थाङै सगै का हिनकेनो बिनि नगो थाङै सगै का एमएलए रंजित दे बर्मा पार्टी मुनोतै एमएलए रंजित दे बर्मा तामुसाका खनावैनाय दि म ब्लाइखाय खा खामानि ते दुख नांमानि तो मिया जखन सोशल मीडिया वां नुखा एल्बार्ट डे बर्मा जे आवर लेडी और स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल कतक सरो थैखायनै जंगता आं सोशल मीडिया नुखा आनि बखा ब्लाइखाय खामका ओ परिबारनि जे बिनि बुसु दा सुरेन बाय आं जेरायफोरनि सिमिन सिनिलाय फैलायो आनि नक बायबो बिसि चाललाया एकाकाय ब्लेकै दुख नांखा जे एल्बार्ट डे बर्मा से चेराय काहाम जे थै थांमानि बागै एकाकाय आं तिनि इको अर फाइका पाराव थांके अर हाक्का ब्लेकै पेथिटिक गथना अमते हाय गोबांमा जागा गथना गथिका अ गथना र किन्तु सटिक बिचार ताफन माया गोबांमा हस्टेल अमतिखाय चेराय रक नायथक चेराय थै थांका किन्तु ताबुंनि आबुनि किन्तु जस्टिस मांखानि जों खानायाको पुलिस इनभेस्टिगेशन खायो पोस्टमार्टम मंगो तारपरे तामुखा आबुनि कोनो किन्तु जों रिजाल्ट माया एका आं नायो अमक आइसा काहाम जस्टिस मानथो अनुखुनि बरक बिन बसा तांखै थैका बा ब कन्डिशनाव थैका म कोना नांगो ताय त्रिपुरा ह्युमेन राइट्स कमिशन बरक फाइनाल नंथुन बरं नायदि आं सालकिसा सिकां जेलाव थांका
জেল বো ভিজিট খাইকা ব জায়গা বতিকাই দিলীপ দেববর্মা যে থিমানি পেটিটিক ঘটনা যে সাল ফুংনি 7টার সময়ও জেল সুতৈন কতক সরি থিনানি আবো পেটিটিক ঘটনা এরপরে হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন আংজন চিঠি দিবাই কা কবেমেন পরে কাই উঙ্গ থাঙ্কা আর হিউম্যান রাইটস কমিশন উদিত চৌধুরী ব থাঙ্কা বা জন জাস্টিস কেসাম गा बहुत थांगा इन्वेस्टिगेशन न खाइका एकाई कन्विक्ट इनका विक्टिम कम्पेन्सेशन फान्ड नि होते ताबिन फैमिली न रांगनेन बागेन कोनाय आं ताइसा 18 तारिखो जेलो विजिट खाइने बागै चिठि रिजेक्ट दंगो गाय आं थानानि न सम्भावना दं 18 तारिखो जेलो ताइसा विजिट खाइनाय तिनि एलबार्ट देबबर्मा अ खैसां कामिओ जे बिनि अ जे आवर लेडी इंग्लिश मिडियाम स्कुल हलि करस थैका म ब्लाइखे खा खामो आं अमनो सुस्थ तदन्त नायो बिनि नुखुनि बरक जस्टिस मानथुन এবং পুলিশ নাংমানি ইয়াপিরি অমনো লেয়াওই না খাংকে কাইবা जों যতন খুশিউংনাই এলাকানি বড় হামজাংনাই जों যতন নাইও যে এলবার্ট দেববর্মানি বুমা বুফা বিন বসা তাङै থিকা আবনি জাস্টিস মান স্যার হোস্টেল ওয়ার্ডেন বখাতি র কোন মুসাসা সাজামানি মারি আবাইতো তো অর তাবো বিবন কক আচাই তঙ্গ যেহেতু অম তাবো আমজক জাগৈ তঙ্গ মানে মনে তবে ইনকোয়ারি ইংবই তঙ্গ অসময় আং আবনো কক ন খলগিয়া তবে আং गोबांमा কক অর খলক পাইকা আনি দ্বারা সুরেন বাইব বিনি বুসু বাই আং কক সালাইকা आं खानाका कामियामसेनि गोबांमा बरक आनो साइ खानाका अब इम्पसिबल आर थैमाया एका अ কক रंग ताबो जेहेतु म इनकोयारि चलि तंगो एका जों रायदेन बिसिं खबजाक बासिं अ কক न ताबो आं साकला हामबाय यांते खाकसे फाइसिं एलबार्ट देबबर्मानि मां गथै नगो थाङै सबै काहानकेनो बुमा कापमा लेङै थांगा आबो हाइकेनो मकलनि मुक्ति क्लाजा कामिनि जतो लुकुरक फियाबा पाति मुनो नुगै कामिनि बररकनि खाकामं हस्टेल दंनाय गुबुन सेराय रक बाय तत्रा सेबि बोथार जाखना एलबार्ट थनै पाति मुनो तुयै आमसे गोनाङैनो नुकजाखा खाकामं जों तो अरनि थांगा जोंनो तो अरनि अलरेडी न पुलिस नर फांसो बिहनिनि रहरगा तो जोंनो कागज रहरिया पुलिस यागो सिन यागो ओ डेट ने वो और सासु हॉस्पिटल ने कागज जोंनो साइन खाया ता सिन यागो रिया बस जों थांगा सिस्टार जों गारि बायना सिस्टार जों गारि रेखा तमने यागो खाना जों आरो प्राय घन्टानि किसा काटते दं के घन्टा खाय काटते दं के आब्रोगा बाय आनी यंग बसाला बयरागिनि बसा बाय थांगा पीएस आरो वो आउटपोस्ट पीएस दंला हमकनि जीविका नव आजागा थांगना कागज रंना हागा यांगो फोन खायका गारियाम किसा पुरुम दुरुम उङै दंखा नि समखन आरो आमबो तो थैजांनाय बरक जो फाइन जलिकना फोन खायना आमो आफ्रकाय जों फोन मांखा फोन खाय बानो आफ्रकाय बर' होनो जों आगरतला जों सकैजा ताबसु जरा कोनो कथि रक मा दायाखौ बाहाय बाक्स रक मा दायाखौ ब्रक रिसिभ खाया ता कथि कागज माया कागज सिन्याव करे कागज नांगौ लाइन मास्टार नांगौ रे वार्ड मास्टार नांगौ तामो नांगौ नि सागा नंगरो पारमिशन सारा ताम करै तु फाया तिरक संजाखा ठीक আছে द ओ यांनो पुलिस थांगा आरो बाइट बेक फायका बो अनेक लेट थांगा मालायका का आमो बाथाक दंफ्रु कायनो आरो रक्सा आं बुंथ मालिया कलयजा बो मेलनास खायो टेकाय कलय बखा मेलनास टेकाय सकाय डाक्टर ngane बिनि लगे फायो अबहायनो खाजि जाग्रो बो बो लाबार खाजि जाग्रो बो ब्रक्सा तामंसा नि सिङो आं साकाबनो हस्टेलाव सुसाइड दङ नि साकाता सयसे कक साका सुसाइड खायो साकाता ब्रक्सा आं गोबां बरनो नखादो आरो आनो नाय काप दङनोबो नासिगु नायनानै थांयाबा हाजार दंथ दैना हारो बरखाय नखा बोलतेनो तामंसा नि संगां कायनो सुसाइड खायो नि सामा लगे लगेनो नायना हने तदरा खुलुबै बनि तदरा नायो तै बखर गुरि नायो गा याग्रो किसा नायलाखा म सुसाइड याबले हिनचो सुसाइड इंगे तो तैसा बरक साइमानता आं तो नलेज करे बरकने सुसाइड इंगे बरक आम तो यानि छाता के नरक काहंगा ट्रिटमेंट खाइरे तलांने काहंगा बरो पोस्टमार्टम काहंगा खाइरे दि सादि हिनचाखाता काहंगा तो एकदम तामनाने कोनो साइमिया न बरंगा जागा जे सामे रकबो नार्स एबा डॉक्टर खनि मानता कायसा लाबर देजा कायसा काय मेलनास आबो का कलय आबो डाक्टर न हनै बनो अबो लाबर देजा के बकक साया
bo nai simi na ya tos kotoma thonoi hingke mel nas hingke bo koloi jak ang bone kok satani bujika bo sawa kolonyo yang jompui side pai chini kila side ong ngana hingke bo sawa mo suicide ya hinchong ga doctor khana tam amti rong mai kha ni simi wana jakha doctor bo kaham ka clarity sabo tong nong no police ro hai ni rok sanga police tabu phaya ko sar hin chakang bono police tabu phaya ko police phaya ko phaya kon chaka laka bisi tong le yang police ko sogi ka brok bo done let ka phaya ma singo ku thei jana bagai himni hino ku thei to logi bo kuni thaka singa ko horono ku thei jai ka he horo phai pro bai jong kifil pro jas kifil na ne gate ne ong pro ka ne sister song kunoi rong ni khorsa khorok burei khai soboja nangkan rum nukha ko tabok albert ni totra ro ko sasek mari ja aba hai sak susai khemela bo khini mari aba hai rok rum nukha man ang to already ang wase gari bo bamai thangwa hangka ba ang nain thango kai amo bai susai khain mane bo tabok totra khamani o izmene porge tai amo bai sebdak update haja amo banyo suicide kain chong bai apni song norok nai mani abo jaga bodike suicide engka ang to net tight bo login atlang kha ga jaga thimani jaga bobo net tight ko sawoi thejang nai jada stand thoi hone sawo ga sister song ano sungota takabdi banyo jethine thega ঠিক আছে আং খেলে ঠিক আমো সাইমানো ধরো ববু থাইয়া আমনো নগো থারো না কে বনা আমগো থারো হিলে অথচ চেরাই বেচরাই ইলেকট্রিক লাই বুলাই দেরাও ফেনা অপটিং মানো হাইতা হমনি বগে না খাই ওয়ানসুগো তাঙ্গই থিকা তাবু আং সেং সাইমিয়া আবো নরক নাইনে নরক মতে বহ খাইজা নরক আরো থাঙ্গাই হসেল লব থাঙ্গাই বহু থইনানি বিনি রাজা খরাগুলিনি সিমি সালজাংনি kokthum chini khorang haino hai sangrong shal hora lahar pati mungo klai thimraja khoroksa borok mung partho protim gos pati mung durjainagar amsaya pati mungni koktoma mankheno pati mung thayo thangai sago dukhuma naino talangsa kha agartala jibisa khamnogo hasdo shalbrum no thagle lahar pati mungo klai langma arimani eba sago dukhumar mani koktoma kasoi family pati mungo saimangka sangrong shal hora partho protim gos mungoi khoroksa borok nogo kifli tongmani jorawa durjainagar amsaya sokpaika hanken lahar pati mungo klai kha hanai a pati mungo belai khena sago dukhumar mani koktoma partho protim gos ni abohai lahar pati mungo klai thimra jaknuka hankeno fire service ni adogrong no rohorjaka koktoma mankheno pati mung thayo thangai sokika ncc fire service ni adongrok abuni yagulo sago dukhumar naino telangjaka agartala jibisa khamnogo মানে তার পরিচয় পাওয়া গেছে কিছু না কোনো কিছু না তার সঙ্গে আর কিছু আসিল কোনো ভেহিকল বা কোনো গাড়ি কিছু এটা গাড়িতে আসিল আহত কতজন একজনই আচ্ছা আমরা সিঙ্গেল পারসনই পাইছি মানে দেখে কি মনে হইছে উনি মানে আছে নাকি নাই সে তো আমরা কইতে পারি না আনকনসিয়াস আসলো আচ্ছা একদম আপনারা কোন ফায়ার সার্ভিসের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স আপনার নাম তপন চৌহান abo haikino jibisa khamnogo phai sokpai gahankeno sakhamnokni saknani rok sago dukhuma naino saknainani chengrekha paitha koktuma sijakmani jorate tabukbo jibisa khamnogo saknai jagai tongmani koktuma raja khoragulini simi pronopni kokthum chini khorang Phasalo State Development ni samung humungno tei Secretary to Khlaijaka kaisa kokthum panda Manjaka Union Minister Jyotiraditya Madhavrao Scindia Hasteni Mantri Okra Professor Dr Manik Saha Mantri Sushanto Chaudhary Mantri Ratan Lal Nath MP Rajiv Bhattacharya no khobei tei kubun Cabinet Minister akosang Sangrong sala hasteo Faimani Union Minister Jyotiraditya Madhavrao Scindia Phasalo State Level Janajati Gaurav Diwas Pandawa Manjakmani yagulo State Development ni samung humungno tei Secretary to Khlaijakmani kokthum pandaw Manjaka Union Minister Jyotiraditya Madhavrao Scindia asalni kokthum pandaw koksanani thangai Union Minister Saka haste hamkraini bagai dalbidal naikol mungna harjaka hanai Development of the Northeast hinai determination na harmani hasteni Mantri Okra lai thangnai BCC romoi Northeast ni haste rogo nukjaka communication
सिस्टेम रक डेभलपमेन्ट इंगमानि काइसा जरावा सिक्किम ते अरुणाचल प्रदेश करी एयरपोर्ट फियाबा ताबुक हास्टो सनामै रिजाखा एयरपोर्ट त्रिपुरा हास्टो GSDP 90,000 करोड़ थांग सगै काहनै ते कैपिटल इनकम रकबो इनक्रिज काहनै 2008 नि सिमि 2024 BC जरा एबा कांग्रेस नि आमला त्रिपुरा हास्टो मानखा 8,900 करोड़ 2024-2025 BC वा हाकटर नि सिमि हास्टो बजेट हरजाकनाय 8,830 करोड़ रां अब हाइकिन फाइनेंशियल हास्टे हामक्राइनि बागै हास्टेनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाबाई थानजा सामुंख्लाय थांनाय हिने शाखा सारे देश में सबसे ऊंचा राज्यों में से हमारा त्रिपुरा है, जहां 97% साक्षरता का दर हम लोगों का पहुंच चुका है। अगर केंद्र सरकार का बजट की आवंटन की हम बात करें तो 2004 से 14 तक जिस सरकार के कार्यकाल कांग्रेस के साथ सरकार के कार्यकाल केंद्र में 10 वर्षों में केवल 8,900 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा राज्य को मिली है। मतलब एवरेज करीब 900 करोड़ प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 47,160 करोड़ हो चुका है। मतलब करीब 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी। और इस वर्ष 2024-25 टैक्स डेवल्यूशन त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्र से अकेले एक साल में 8,830 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गैर भाजपा सरकार के समय में 10 वर्षों में जहां 8,900 करोड़ रुपए त्रिपुरा राज्य को मिला, एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उतनी राशि त्रिपुरा राज्य को एक ही वर्ष में मिल रही। ग्रांट इन एड के रूप में जो पूर्व 10 वर्षों में 2004 से 14 31,285 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली थी। 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में 62,000 करोड़ रुपए राशि ग्रांट इन एड के रूप में त्रिपुरा को मिली, मतलब 2 गुना ज्यादा। और इसी के साथ त्रिपुरा तीसरा राज्य बन चुका है पूरे देश में जहां इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे 2016 में स्थापित हुआ। करीब 663 किलोमीटर नेशनल हाईवे, जो मैं 5,000 किलोमीटर की बात कर रहा था 10 वर्षों में, उस 5,000 किलोमीटर में से 663 किलोमीटर अकेले त्रिपुरा में नेशनल हाईवे बनाए चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे महाराजा वीर विक्रम शाह एयरपोर्ट 2022 में हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत की थी। ब्रॉड गेज रेलवे मैप पर पहली बार त्रिपुरा 2016 में आई। आज अगरतला से अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 4 रेलवे स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारा अगरतला और वेस्टर्न बाईपास के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आगे भी हम मानिक शाह साहब के साथ मिलकर विकास और प्रगति का राह त्रिपुरा के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आसालनि कक्थुम पांडाव यूनियन मिनिस्टर नो खबै ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया हास्टेनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा, मंत्री सुशांत चौधरी, मंत्री रतनलाल नाथ, मंत्री विकास देबरमाते, एमपी राजीव भट्टाचार्य नो खबै ते गुबुन कैबिनेट मिनिस्टर आकुसं राजा खरागुलेनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां।
Roman script by no Maidumigni question paper Klajakani San Munga, Hano Hai Fashalo Hastani Ring Bedek Nitang Buskan, Katumani Funuka, Tripura Student Federation, Abani Yagula TBS in the chairman Tani, Memorandum Yapareka TSF ni Adong Rock. Roman script by no Kokborok Sijakani Sanmungo Sakang Shimino Chobaklai Faimani, Hastani Dalbital Rungsrangai Motate NGO Bodol, Piaba Dofani Kisasuk Shui Akazak Borok ni Bagai, Tabobo Roman script by no Kokborok Sinyanite, Rungsranani Zaglia Goshimong, Abuni Bagai Choyawa Roman script Sanmungo Chobaklai Tongo TSFT, Kumun NGO Motarok, Aba Hiking Roman script by no Maidomik ni question paper Klajakani Sanmungo, Haino Hai Fashalo Hastani Rung Bedekni. Tangnok Buskango Katumani Funuka, Tripura Student Federation. Abani Yagula TBS ni chairman, Dr. Dharanjoy Gonu Chodri ni Thani Memorandum Yafare, Rekha TSF ni Adong Rock, Manjaka TSF ni Haste Hapang Hamul Jomatiate, Shakang ni TSF Tangfang John Debrama Akosang. Sintini Tewaisa Ma Fifika TBS yo. Sini Hangai Rogo Bandino Kana. Sini student on board exams, especially 10 to 12. Board examination begins in map figure. The setting up of question paper. I'm a kind of script in Bengali. They Kokborok Roman script. I'm not in Sintini Salaga Pimani. Tanga Hakan Bosuno Saka. Nironi demand there is a place Kayan. As a board, as a head of the organization, but there was a minister of Botinimalani Sago.ซึ่งอรไฟเต็กไอ้สกอกสิค่ะซึ่ง TSF ก็ต้องมาสอนเราไว้ซึ่งสิ่งนี้ language เนาะ special Kokborok Roman script นี่บางซึ่งจะขายตรงมันนี่ซึ่งที่นี่ก็จะสิค่ะ students เราเนาะซึ่งบาร์ก็อีกค่ะ students เราไปนี่เราไปเนี่ยซึ่ง movement ขายตรง board exam นี่เรา Roman script ไปช่วยมาทั้งนั้น but ถึงสิ่งนี้ data ก็จะมาค่ะเจ้ majority student บอก Bengali script ไปช่วยซึ่ง data ว่านูก็ซึ่งสากบาร์บัน majority people and student demand Roman script but exam prong ke Roman script by ช่วยมาซึ่งนูเกียอามาซึ่ง data มาค่ะซึ่งนี่เราไป movement ขายตรงซึ่งที่นี่ว่าไปกัน but นี่เรา support ขายแค่ movement success จังเนาะซึ่ง student ที่จดตั้งซึ่งมัน appeal ขายเนี่ย TSF movement ตัวขายในทางไหนสิ่งนี้จะฟันตรงสักซึ่งขายไปตรงบัดซึ่งนี่เราเนี่ย support บ้างนี่เรา exam Bengali scriptไปสมิธสุกินี่เราไปให้กันเลยซึ่งมันเนี่ยเที่ยวสักคนเนี่ยนี่เราเนาะซึ่งเจ้ามันสักตักไล่ไปนี่เราเนาะ Roman script ไปเนี่ยนี่เราเนาะสวยกันไปซึ่งสักสักตรงบัดนี่เราเนี่ย support ซึ่งนั่งไหนซึ่งที่นี่ออกไปซึ่ง6 7 ทางไหนซึ่ง director ไปมาอะไรเนี่ยกอกสันไหนตอนนี้ผมมาเลย 12 January 2024 บอ CBS report เนาะบอกไอ้เสีย letter สุกี้ that question paper should be said in both the script Roman and Bengali. Bobai sing malay kok sanay. Tangay TBS ko ke all notification rozak liya. Bon bagay sing boy malay kok sanay. Am pore sing nirong nasawat bahay. Oro klep tam saka president nong da bidong khnawai. President to agin hay saga bo to place khay nay. Bom tay saga bon yago mung sakre. Omo kaisa just board but education the night on night. Boba ni discuss ma khay nay minister. Bos saka botini kok sanai bos salai salam try kai ka but appointment mai saga but botini sung phaima pore bos sapika bot hangai kok sanai tini amane pore bo immediately ne je mansa dadi dosak bos suna update doman saga sema to no temporary kaisa atiman mani Roman script sinani bagai pom to ta phon permanent ning ko ke sema bonor no tiket no kok bet sungka borok tini ne kanang na tiket no gurri to man om bo data klai nuk no najiซึ่ง TSF ready tongo movement no je level fanซึ่ง ready tongo sini movement strong umaga weak man
TSF strong hyphen public strong anang student strong anang जों तिनर डाटा मा बाहाय मेजॉरिटी स्टूडेंट बर बेंगली स्क्रिप्ट बायसिगो जोंके साक्थरै सिनि स्टूडेंट्स रक सिनि लीडर्स रक जों रोमान स्क्रिप्ट बाय स्ट्राइट बो खायगै सिनि लीडर्स रक केस क्लाइजा बट पब्लिक बो सबन मा खायनाय स्टूडेंट बो सबन मा खायनाय बिले बाहायके मूवमेंट सक्सेस संनायबा जों जे मानसिक सिनि बेस्ट राइट दङ बैसोनो साकाके TSF is doing nothing for our student community and people regarding the script issue am bol TSF jorfan ready tongo but जों appeal खायगो निरंनि support नांगो जों असो खायनो दङ हायफान as a whole जों खायमा खांके टेबल strong नाय खा खायगो जों खा थैया सिनि डिमांड सक्सेस संगान होनै साल साल बर्ड फाइबर यागलो जों खनाका त्रिपुरा बर्डनि प्रेसिडेंट नि होते बम पुइलाया जे बर्ड सब समय जन लास्ट ईयर डेटा रु दाम डेटा ताम सांगाके जता बोर्ड एग्जामिनेशन न बिसिबा बांग्ला स्क्रिप्ट सिनै बांगुन सौ ताबु क्वेश्चन आव जागासि बांग्ला बे सियुन सौ ठीक न ताम बागे हिंगाके since board examination सिबि नों forcefully systematic बाबे नों बेंगली स्क्रिप्ट मान क्वेश्चन पेपर प्रिंट खाइ तंखा then obviously नों बावनो force खालायो आगिबो साव नों आन्सार रोमान स्क्रिप्ट सिमै आरि न साइट आगिबो त्रिपुरा बोर्ड that means नों systematically force खालायनाय सिरि तनु आ जागासि किन्तु स्टूडेंट रकुन दिनो मुचुंगिया जे बांग्ला स्क्रिप्ट सिनानि only a choice ग्रे फ्रीडम जेता फंडामेंटल राइट्स दंमनि आबनो बालेक खालायजाका सो बंताम खाके सिस्टेमेटिक बाबे टेक्स्ट बुक ताबसान बाकी सिस्टेमेटिक बाबे टेक्स्ट बुक प्रिंट खाके SCRT सेम बेंगली स्क्रिप्ट Kokborok and other minority language department bo same Bengali script by print klayu borok tam khai kya bo systematic babe print khlai nai systematic babe data phuna nayu issue jagasi but student demand but all entire 30% demand khaben inke tamo what we call roman script sung tabo roman script no thing no but it is sung joto je o script is joto consonant no sung use klaya that means we have already accepted it so now non sumono kutung tabung nai ne sung college in data around 99% university in examination rogobo 99% students roman script tamke actually ke je board tripura board examination tamang kangke problem kake systematic babe borok abono implement khlai tongo systematic babe discriminate khlai tongo khlai nai abono borok proof khlai na yutam proof khlai na hingake je student rock borok bangla sinayu ni abono proof khlai na bani borok kintu amoya a jagasi amake o je discrimination ni height busu jortik kuchuk nai nedi bage khlai borok bor amon ke systematic babe khlai tongkha borok na bujri mai khlai nai tong confusion boron create khlayu thaniyo sungtam nukha secondary education hotel director bor hoka CBSE wo chairman no je norok roman regarding the use of roman script and bengali script for Kokborok textbook for Kokborok question paper bas answer khlaidani nung as dim fit dorang naidin so Phiaba paithak jora tei tipra sarang srangnai rokni sanmungno tiyei tamo sakthar mungna harno haste reng betek abo jora nukok sanai Raja Khoragulini simi saljang kokthum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobui phai tongo lenglamani yagulo Khulumkha Tripura hastini jota lukurauno Dhanteras tai Diwali khaka hamtai chibaya faru Dhanteras Day Diwali ni bagai shuana kamala offer tingi rizagman 22 October ni simi 2 November jarang Rangcha tai diamond ni bainao rijagnai dal bidal offer tai kotor khulai chengjagnai diamond ni exhibition o Dhanteras o Swarnakomal jewelers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rang mari ni diamond ni necklace aboni logi
মেগা লাকি ড্র তাই ডেইলি লাকি ড্রবো তংনাই যত মানি পাইমানি লগিও রাংচাংনি পয়সা লগিও কচাম রাংচাংনা সোলায়ে गोदान हलमार्क गोनां गानमानै बायनानै शेप गाहाम दंनाय धनतेरस नरक जतनी नुखुं जों साजांथुं जतन दिवाली तै धनतेरसनि खाका आमियाफोरौ हामबाय আলোর পার্বণ দীপাবলির দীপ্ত আভায় নিজেদের অপরূপ সাজে সাজিয়ে তুলুন নিত্য নতুন ডিজাইনের অলংকারে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আবারও হাজির সোনার গহনার বিশেষ সম্ভার নিয়ে সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার প্রতি গ্রাম সোনার দামে থাকছে 200 টাকা পর্যন্ত ছাড় প্রতিটি সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 25% ছাড় এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিশ্চিত উপহার এখানেই শেষ নয় আপনাদের জন্য রয়েছে রূপোর গহনার মজুরিতে 100% ছাড় এই আকর্ষণীয় অফারগুলো আপনারা পেতে চলেছেন 25 অক্টোবর থেকে 1 নভেম্বর পর্যন্ত কি ভাবছেন আর দেরি না করে চলে আসুন চম্পকনগরস্থিত জুয়েলারি শোরুম মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারিতে ঠিকানা চম্পকনগর বাজার আসাম আগরতলা রোড পশ্চিম ত্রিপুরা আমাদের ফোন নম্বর 7005658734 অথবা ডায়াল করুন 7003175588 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ 짜티니들 디파볼리니 포허바이 샥노 나이초떡 깨치티위 티샤디 그탈 디자인니 거이나 간티바이 마 콘저스리 주얼리 하이노 하이 투구이 파이갸 랑삭니 나이초떡 간마네 테일로기 알라이다 오퍼 그람 특의 랑사고 똥나이 콕니 라조라 카이클레문 저토 랑삭니 গয়নাগান্থি নিশাখাও 25% খাইক্লাইমুং অবলকারে বেবা পাইমুংনি লগি তংনাই সকাল অববাই পায়াখো নরকনি বাগৈ তঙ্গ রুফাইনি কানমানেনি মজুরিও 100% খাইক্লাইমুং ও অফার নরক মাননাই 25 অক্টোবর নি সিনি চেংলি 1 নভেম্বর সালমারি জরা হাইকে তাইতাম ওয়ানসুগুই তং তেইলে রেউই তাবুক নফাইদি চম্পকনগরনি রাংসাকনি ফালন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারিও নিকুমা চম্পকনগর বাজার আসাম আগরতলা রোড পশ্চিম ত্রিপুরা ফোন নম্বর 7005658734 তেকিসা ককদুক নম্বর 7005317588 লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবরক ককটুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনিনি ককটুমা বখরক র হাইনো হাই হুইজা ককটুমানি বিসিংতে সাংগ্রং শালহরা আগরতলা রেল স্টেশন ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস রেল মালখুঙ্গা রেড খালাই মানজাকা 290 বটল ফেন্সি ডালতে 9 কেজি সিদ্ধি গ্রান পার্টি মুঙ্গ করংজা খরকসানো ফানা এরেস খালাই মানলিয়া আগরতলা জিআরপি থানানি পুলিশ सांग्रंशाला बीएसएफ जवान ते आमतली थानानि थानसा तैदिल मुंबाई खरकसा इंडिया हानि दालालनो एरेस्ट खालायका আগরতলা জিআরপি थानानि पुलिस मुं राजुमिया पाटी मुं बेलाबर पालपाड़ा आमसायो फासालो रिमान्ड सानै राजुमियानो दरबार नगति शाखा আগরতলা জিআরপি थानानि पुलिस
Sangrong Saldi Boro Borkathal Jintram Amsani Our Lady of Holy Cross English Medium School ni hostel nogo class 6 pori wait dongnai BCC ni umurni Albert de Bormani mangkate khasijak manmani phasalo postmortem paimani yagulo bini mangkathino telangsa khanogo Haino hai sangrong shal hora lahar pati mungo klai thimraja khoroksha borok mung partho protim gos pati mung durjainagar amsaya pati mungni koktoma mankeno pati mung thayo thangai sago dukuma naina talangsa kha agartala jibisa khamnogo Phasalo State Development ni samung humuno tei Secretary to Khlaisaka kaisa kokthum panda Manjaka Union Minister Jyotiraditya Madhavrao Scindia Hastini Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Mantri Sushanto Chaudhary Mantri Ratan Lal Nath MP Rajiv Bhattacharya no khobei tei kubun Cabinet Minister akosong Roman Scribe no Madhyamik question paper Klajakna ni Sanmunga Haino Hai Phasalo Hastani Ringbedeki Tangno Buskang Khatumani Funuka Tripura Occident Federation Abuni Yagula TBS ni Chairman ni Thani Memorandum ya Pharedeka TSFP Adongra Tabo Koktuma Shukrubai Hagotorni joto hasteni lokologi Tripura haste obo jonojati rokni sekangmungni bagai samungkhlai tongo double engine ni hapang borokni education health tei economic development ni bagai naharjaka dalbidal scheme phasalo rajakhor agulini Rabindra Bhavan lobajijak haste beremni jonojati gorob diwas pandao kok sanani thangai abo hai kokno saka hagotorni mantri Jyotiraditya Madhavrao Scindia statue is on the labels. Kaburi bechebu. Take Khorang Tolwala Deborma Mandai block me. 15 November angka jonojati gorob diwas bisi burumni haike taklaibo o salno khatang khajani bisingte palalaikha haste hapang phasalo rajakor agulini Rabindra Bhavan lubajija haste beremni jonojati gorob diwas pandawa narwai okra angai manjakha hagotorni mantri Jyotiraditya Madhavrao Scindia manjakha MP Rajiv Bhattacharya MP Kriti Singh Deborma saltang hangroni DM Dr. Bishal Kumar Dei jonojati hamkrai bitekni kubun ojamarok pandaw kok sanani thangai hagotorni mantri Jyotiraditya Madhavrao Scindia Shaka Birsa Munda Jonojati Borokni Simino Inspiration Haya Bo Ongka Ishorni Kosol Bo Yok Mungni Choba Phatar Hani Shengrak Rok Bai Klai Feka Choba Phiaba Bharat Hakotor Yok Mung Manmani Yagulo Birsa Munda no Rizakliya Nangmani Boram Aboni Bagai 2014 bisiwa Narendra Modi Hakotor Hapangni Mantri Bokrok Ngmani Yagulo Birsa Munda no Borom Klai 15 November Salmariwa Jonojati Gorob Diwas Klaini Shaklai Mungrakha Narendra Modi Hakotorni Joto Hasteni Lokologi Tripura haste obo jonojati rokni sekangmungni bagai samungkhlai tongo double engine ni hapang borokni education health tei economic development ni bagai naharjaka dalbidal scheme hinai सभी मेरे बुजुर्गण भाई बहन आदिवासी समाज के मेरे प्रतिष्ठित समस्त नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में आज इस सभा स्थल पे उपस्थित हैं, मैं सभी को अपने तरफ से जतौना खुलुमखा जय जोहर भगवान बिरसा मुंडा की। अरे थोड़ी ऊर्जा होनी चाहिए मेरे इस अगरतला के सभागृह में। भगवान बिरसा मुंडा की। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है।
और ये मैं विकास जी को मंचासीन समस्त महानुभावों को कहना चाहता हूं, भगवान बिरसा मुंडा केवल आपके समाज के प्रेरणा स्रोत नहीं है, वे इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इस देश के 140 करोड़ जन के केवल प्रेरणा स्रोत नहीं, लेकिन हमारे भगवान स्वरूप हमारे समक्ष आज उनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहां उपस्थित हैं। हमारे समाज का इतिहास, हमारी समाज की, आदिवासी समाज की विविधता, हमारी समाज की क्षमता, हमारी समाज की एकता, हमारी समाज की बुलंदगी के आधार पर भारत माता का वर्चस्व हजारों साल तक पूरे विश्व पटल पर उजागर रहा है। लाइथांनाय बिसिओ आस्टबल थुं नखलावा बुक्सा खेना जनजाति गौरव दिवस खलायनायनि नांगमानि हास्टे नीति प्रासा हामक्राय बेदेक आबोनि बागै ताकलाय खेते थुं नखला कतरा पान्डा खलायावै रवीन्द्र भवन तलांगै थांका जनजाति हामक्राय बेदेक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। खरकसा नुखुंनि हामजोगनो रमफ्रेमानि पार्टी मुंगो रमजागनाय खरकनि नो फियगनानि सानलाय मुंगो खय कमलपुर लाहार कासुलायका आमसेनि लुकुरक মমতা নন্দী নামে মহিলারা তাইনে অ্যারেস্ট করেন তাইনে নেই আমরা সারা পাড়া আমার দেহ সুইসাইড করছে এই মহিলার কারণে শুধু पार्टी मुंगो साइमानका खवाय उत्तर सिंगी छोरा आमसाइनि खरकसा हामजुगनो सिग्रि सकरक लाई रमफ्रेमानि कोकसिलसा मुंका शाका अजय दास दे सुब्रत दासनि मुंगै आबनि यागलो पार्टी मुंगनो ते आ हामजुग खवाय बोरै थानावा खलाइमानि एफआईआर पुला बोरै थानानि पुलिस एफआईआर यासाकनानि नाइलिया फियाबा पाइथागो यासाकनानि नांका एफआईआर आ पार्टी मुंगो पाइथागो खरकनि ननो रमानि पुलिस आबनि यागलो आ खरकनि ननो बीजेपी बदलनि देखलाय रिजाकमानि फियाबा पाइथागो के आ बरकनो फियगजाकनानि बागै फासालो खवाय कमलपुर लाहार कासुलायका आमसानि लुकुरक पार्टी मुंगनोते आमसानि लुकुरक कक्सिलसा मुरखा आ नुखुंनि हामजोगनि तमुंसे हामिया हनै যেখানে অ্যারেস্ট করছে আমরা লুকরে দইরা লইয়া জায়গা প্রতিবাদ করতে জানতে পরে বন্ধুর লগে তাকে দেখা বন্ধুর লগে প্রতিবাদ করতে গেছে দেখে আমার স্বামীর নামে রেপ কেস দিয়া মহিলা ফাঁসাই দিছে মমতা নন্দী নামে একটা মহিলা তাইনে দেহ ব্যবসা করে সুব্রত দাস তাইনে গেছিল মানে বিচার করতো গেছে পরে তাইনে ফাঁসাই দিছে তাইনে জানার পরে ফাঁসায় অনেক থানা বিনা দোষে তাইনে দুইটা নিচে যে অনেক আন্ত গেছে তাইনে ছাড়ছে না একজন না শুধু দুইজন আছে সুব্রত দাস আর অজয় দাস নামে দুইজনরে বিনা কারণে জেলে ঢুকাই রাখছে আমরা তাইনে শাস্তি চাই তাইনে দেহ ব্যবসা করে কদিন পর পরে মানুষরা ফাঁসায় এই কয়দিন আগে একজন দেহ ব্যবসার নামে সুইসাইড করছে আমার বাড়ি আমার ছোট দেওয়ার সুইসাইড করছে এই মহিলার কারণে মহিলা একজনে কইছে গিয়ে সেটা তারা তো তদন্ত করতে আসবে যে কিটা হইছে আসলে বিষয় গ্রামের রাখে কইছে কিন্তু গ্রামের কথা কি গ্রামের দাদারা যে গেছে থানাতে তাইরা আনতো তাইরা দিছে না কইছে 3 মাসের আগে থানা না ছাড়তো না যে একজন মহিলার কথা যে আপনারা এটা করছেন এটা তো ঠিক হইছে না তাই একজন সমাজসেবী বিজেপির একজন কর্মী তারা দুজন তারা দইরা নিছে আর লগে আরো অনেক মানুষ আছে তারা পিছনে তারা টাকা দিয়া ষড়যন্ত্র করে মহিলা স্বামীরে একখানা যে করছে কইরেছিল তারা এই দইরা নিছে आबहाय पार्टी मुनो नुगै तंक संलुकुरकनि बिसिङाव आसे जागदाल बिदाल सोंमं आ हामजोगनि तंमु हामिया पानो होनके तामनि बागै सिगां पुलिसनि थानि थांयावै लाहार कासुमुंग अंखरनानि नांखा हनै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां
बिरसा मुंडानि आसामानि सालो जनजाति गौरव दिवस नरगै फा सालो राजाखर आगुलिनि लाहारक खलाइजाका हिमबतक मानजाका सालथां हांकरनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार टे लोको हाम सामुं खलायनाय डॉक्टर बिपिन देब बर्मा फ्रीडम फाइटर जनजाति नायक आमादेर गौरव बिरसा मुंडा आसालनि रेली आस्टबल थों नखलानि सिमी चेंगै रवीन्द्र भवन बिस्कां जरा खलाइजाखा रेली टिआरआई बाय लुवाजिजाक आसालनि रेलीव हिमलाइका हास्टेनि आर्टिस्ट टंकसं लुकुरक जतना हामबाय पंकाहाम तिनिने दिन बेलाय तंग थंगमानि दिन चीनी देशनि जे स्वाधीनता वीर योद्धा हिनि जों मनो सावो हायाकाबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडानि जे जन्म जयन्तिनो बुसखांनारागै दिनै फुंगो जों जतनो ताबो लामा हिमबो तखायना बागै जों बसालायजाक चीनी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि नेतृत्वआव दिनै बिहाराव भगवान बिरसा मुंडानि ऑल इंडिया लेवलनि प्रोग्राम ओ जागान सिमी बसुरु खायनाय आर चीनी त्रिपुराबो अलरेडी चीनी केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जीबो फाइजाक जों जत पालखाय तिनि जे आनुष्ठानिक प्रोग्राम हायाकाबा तिनि जे पांडा तिनि चामंग नंमंग कानमंग हायाकाबा तिनि रे चामंग मुसामंग फुनगय तिनि सारा त्रिपुरा राज्योनो तिनि प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव जेबे प्रोग्राम नायथक खायजागाय दङ आबाहायका जों आगरतला सहरावबो जारा तिनि परितंनाय सोरङै तंनाय हायाकाबा फोरङै तंनाय सुरुबरक सिमी आगरतला जारा तिनि त्रिपुरा तंनाय जों जत पालखाय तिनि भगवान बिरसा मुंडा जिनि जन्म जयन्तिनो जों तंखै जों पालायनाय आं हास्थायनाय जत लोकरंनो अम भगवान बिरसा मुंडानि जन्मदिन नागैनाय जतन थानाय आनि ककसार मुं तंनाय नरबो जतनो पारा पाराव जे सिनि भगवान बिरसा मुंडा जेबाबे देशनि बागै बनो एकटा फ्रीडम फाइटर देशनि जेबाबे सिनि देशनो रक्षा खायनो बागै इंग्रेजनो बागै लड़ाई खायनो बागै एकमात्र आदिवासी हेकाबा जनजाति नेता शुद्ध एकमात्र भगवान बिरसा मुंडा जी और आबनो एकमात्र परिचय रेखाचिनी देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भगवान बिरसा मुंडा जी जन्म जयंती सारा भारतवर्ष एमन भावे पिछाका एमन भावे पिछायनाय समस्त जनजाति जेबाबे नायथकायनाय जे पालायनाय बागै जोंनि देशनि बरनावबो बखा बखा ओमफ्राय आं जोंनि हास्थायनाय लोगो जतरनावबो दिनै भगवान बिरसा मुंडानि जन्मदिन जतन हामबाय खा हामियाफारो नरबो जतन पालायदि आनंद उपभोग खाय बाबा हायगिन आरो पालायनाय दिनै दाबो फुङाव लामा हिमबत प्रोग्राम जों पांडा रेली खायनाय तारपरे दिनै रवीन्द्र भवन हल दिनै देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थ्रु बीसी मा भार्चुअल माध्यमे बसनो कक्सनाय चीनी त्रिपुरा राज्यनो सम्बोधन खायनाय एवं ओ जायगायाव उपस्थित दंनाय चीनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मियानो फाइसा पाइका मिया हर तो जों आबाहायखाय विभिन्न कालचारेल इवेंट एवं चीनी चामंग नमुरक बो जागा बा चीनी बररंनि ओ जे रिसारक ताक माने रिगनायरक ताक माने चीनी बरंनि याक बाय जे तैरियं माने बा याक बाय जे सनामजां माने वानि माने थेकेरो विभिन्न माने ओ जागायाव जों जा माने तिसाजांनाय एवं फुनुकजांनाय केंद्र मंत्री आपनो विजिट खायनाय तो जों खायो चीनी त्रिपुरा राज्योआव ओरिसानबो जेबाबे दिनै नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल लगो जेबाबे वर्ल्ड चीनी रिसारंनि परिचय थांगाय दङ एकमात्र चीनी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि नेतृत्वआव एकमात्र बिनि अबदान बायसे दिनै जों चीनी रिसारक बा चीनी चामंग नमुरक बा चीनी त्रिपुरा राज्योनि जनजातिरनो खायसे सिनिमुं रिखा आबन बागै दिनैनि प्रोग्राम बेलाय चीनी तंथंमानि दिन चीनी जनजातिरनो एमन भावे सम्मान रेखा चीनी देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेटा विगत कोनो दिन बा कोनो केंद्र हापां जारा तंनायरक कोनो समयपर हायका चीनी जनजातिरनो सम्बोधन रिखलां एबा सम्मान दिलिया एकमात्र चीनी जनजातिरनो जुदि केवल सम्मान रिखाखाय चीनी देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमन बागै जनजातिरनो डेभलपमेंट छाड़ा कोनो डेभलपमेंट नङा हेनै चीनी प्रधानमंत्री बार साइड दङ कारण जनजातिरनो डेभलपमेंट खायगासे सारा भारतवर्षबो डेभलपमेंट एवं चीनी राज्यनि मुख्यमंत्रीबो साव जनजातिरक डेभलपमेंट खायसे त्रिपुरा राज्यबो डेभलपमेंट नंनाय आमन बागै दिनैनि जे प्रोग्राम बा माने दिनैनि जे बिरसा मुंडानि जे जन्मदिन बेलाय तंथंमानि दिन आबन बागै जों जतन तैसा हायनाहाय खा हामियाफारै आनि ककरना Bureau Report Chini Khorang
haino hai sangrong sal horo kalimutai nogo sikok habai rangsakni mani khneite current bulb khogoi telangkha patimung bogoban nogor amsayo paithago sumonta timmungai khoroksa sikok noromoi police ni yago yaphari rekha amsani lukurok paithago fasal fungo amsaini lukurok nugui mankha itbata kali mutai nokni tala subai jaktei mutai nok kanjak tongmani joto rangsakni mani khni krei aboni yagulono amsaini lukurok sumonta timungai khoroksa borokno romoi kok singpinek mani yagulo goshuirikha dormonogorni khoroksa borokni kokbai abo haike sikok habai mani khoka hnei aboni yagulo patimungni koktoma mankheno patimung thayo thang sogoika koila shahar thanani police patimungno tei chaitokini tukmungo ongkhorjak tabok police এটা হলো আপনার ভগবাননগর পঞ্চায়েতের ভিতরে সর্বেশ্বরী ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রি আজকে 25 বছর ধরে ভাট্টা আমি চালাইতে আছি আজ অবধি আমার ভাট্টার থেকে একটা বেলচা বা কোদাল কোনো জায়গায় গেছে না কিন্তু বিগত গতকালকে আমার যে মন্দির আছে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা মন্দির এটার থেকে আমার কালী মায়ের কানের দুল গলার চেইন এইগুলি নাকের সব লয়ে গেছে গিয়া কে বা কারা নিচে তো আমরা গুতাম পারি না তাই আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি প্রশাসনের তারা যা করার করবো আপনি কি এই বিষয়টা ঘটনাটা খুলে থানাতে জানাইছেন জানাইছি পুলিশ কি আইছে তো মানে কি কি জিনিস চুরি হয়েছে এই গলার চেইন একটা চিকন বলতে তবুও বেশি চিকন না আর সিটি গোল্ডেরটা মোটা আছে আর পলার আছে হাতের তারপরে সবগুলি কি সোনার ছিল গোল্ডের ছিল হ্যাঁ তো মানে আপনি কি মনে করেন মানে কারা চুরি করতে পারে বা কারা জড়িত এই বিষয়ে এটা তো এমনিতে তো হন যদি আমি আইডিয়া কইরা যদি কিছু করি এটা তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবো কাজে আমি এখন কিছু কইতে পারতাম না এই যে প্রতিষ্ঠা মন্দির বিচার থানায় করবো এই যে কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা মন্দির এটা থেকে প্রতিদিন পূজা হয় কালকেও পূজা হয়েছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা আরতিও হয়েছে সন্ধ্যা আরতি বলতে হ্যাঁ সন্ধ্যা আরতি হয় তা তখনও ঠিক ছিল তখন কখন আপনারা ইটভাটা থেকে গেলেন আমরা এখান থেকে স্টাফ গেছে 9টা 9:30 রাত্রিবেলা হ্যাঁ কিন্তু স্ট্যান্ড বাই 2 জন ছিল তারপরেও চুরি হয়েছে তারা চুরিটা খুব সম্ভবত 2টা থেকে 3টার মধ্যে হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং haste hapangni hamgrani tuidul mungo lama kotor snam jaknani bagai jaga thai nahar jakmani changrong salo jaga thai nahar jaknai lukurok thaini bodla thai rjaknani shan mungo bodar gulchokor amsayo lahar ka sulaika amsani lukurok Koktumani bisingte shawiman ka rajakhor agulino development khlainani samung butang yago nahar ka haste hapang aboni bagai poilano lahar snamnani bagai jaga thai jongkha abo haikino bodar kulchokor amsaibo lahar snamnani bagai jaga thai khobjakmani koktuma aboni bagai hapangni bkhakre notice jakmani koktuma thaini bodol rang rjaknani hinai phiaba amsani lukurok thaino yakare gubun thayo thanglia aboni bagai borokni tongmani nokno subai sukurup khlaijakmani koktuma sangrong salote musa lama kre ingjagai jaga thaini bodla jaga thai rjaknani sanmungo lahar kasulaika amsani lukurok tabuk haste hapang tamo yapresino abojora nukok sanai এতদিন জন্মস্থান ছিল বাবার বাড়ি ছিল থাকতেছি বাড়িতে এখন আইসা সরকারে কইছে উঠে না গেলে দেখেন নজর লাগাই দিতেছে নজর লাগাই বাড়ি ঘর ভাঙে রাখতেছে আমরা তো এখন কই যাব রাস্তার মধ্যে নাইমা গেছি বুঝছেন না বারো পাইতাছি না ভাইদের মধ্যে যে লুকাছে এত লুকলে ভাড়া দিতেছে নাম ধরে আর যে কাজ করি বাসাতে কাজ করি টাকা এত উপার্জন করি না বাসা ভাড়া থেকে কি রুম ভাড়া থাকবো না বাসাতে কাজ করি না সেটা উপার্জন করবো এই জন্য আমাদের অনেক এই রাস্তায় পেট মাথায় কত বছর ধরে আসতে না রাস্তা কর বাইপাস করবা আমরা বাইপাস কিন্তু আমরা দাম কই আমরা মার তার রাস্তা করব আমরা ঘুরি দাম কই কারবার যাবো কাটা খাওয়া আমরা কইতে আমরা শ্রমিক দিন মজুরি হ্যাঁ ডেলি রুজি ডেলি খাওয়া লাগে না খাইলে আমরা চুলা বিলে কমা আমরা কই দাম যেটা টাকা দাম কি করব আমরা তো জায়গা পারি না ভাই এক কোটি টাকা দিলে 15 লাখ টাকা আমরা পারুম আমরা ক্ষমতা নাই কেন আমরা 50 বছর ধরে বাস করি আমরা কই আমরা প্রধানমন্ত্রী আছে আমরা দূরে অনুরোধ আমরা তুমি টাকা চাই আমরা গরিব কই দেবো আমরা এনে হাজার ফোন কই দেবো কারবার যাবো কে টাকা দিব 5,000 টাকা ঘর ভাড়া কই তো 1,000 দিয়ে 5,000 টাকা ঘর ভাড়া 10 টাকা ইউনিট করে কারেন্টের বিল তাহলে আমরা কি করে চলুন আমরা টমটো চালাই রুজি নেই মানে রাজা খরাগুলি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং
फासाले रिसिमुक एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सीनि मोहिनीनगर ताक्काबारी आमसायो ख्लाइजाकमानि कंग्रेस बदलनि काइसा पान्डाव दाल बिदाल बदलिया कारे 14 फेमिलिनि 42 भोटार्स रमखा कंग्रेस बदलनि बानाया फारै बरकनो लामजाक सगैना हारका कंग्रेस बदलनि अजामारक एडिसि विलेज कमिटी नो बिस्कांगो तनिवै सांगरं साल ताकाबारी आमसायो ख्लाइजाका बदल स्लाइमानि पान्डा आसालनि पान्डाव मानजाखा साउथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट मृदुल पाटारी ऋषिमुख एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी ब्लक कांग्रेस प्रेसिडेंट सुशांत चौधरी साउथ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट अजिताब मजुमदार नो खबैते गुबुन अजामारक 37 ঋষিমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোহিনীনগর টাক্কাবাড়ি এলাকাতে 14 পরিবারের 42 ভোটার বিজেপি ত্রিপুরা মতো দল ছেড়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলে সামিল হন। আমরা নবাগতদেরকে স্বাগত জানাই। এই এলাকার সার্বিক যে অবস্থা বলতে গেলে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট নেই, বিদ্যুৎ নেই, ঠিকমতো রেশন কার্ড নেই, মানে বলতে গেলে মানুষের খুব দুর্বিষহ জীবনযাপন। বিজেপি নেতারা গত 4-5 বছর আগে একবার এসেছিল, এরপর আর দেখা নেই। তাই ওনারা ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়ে আজকে জাতীয় কংগ্রেস দলে সামিল হয়েছেন। আমরা ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমরা এই এলাকা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে আগামী দিন আমরা এই এলাকার উন্নয়নের জন্য আমরা ওনাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাব, বিভিন্ন অফিস আদালতে যাব, যাতে এই এলাকার সার্বিক মান উন্নয়ন যাতে হয়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tinini koktuma ashugrara dino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawoi nai tongni Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই, একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই, লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই, লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই।